Allahu Wallah, Allahu Wallah, Allahu Wallah, Allahu Wallah, bolo Allahu Wallah, Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, अशजार के पत्तों ने कहा Allahu Wallah, Allahu Wallah, Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, Allahu Wallah, बोलो Allahu Wallah, Allahu Wallah, बोलो Allahu Wallah, Allahu Wallah, बादल ने आसमां पे लिखा Allahu Wallah, Allahu Wallah, बादल ने आसमां पे लिखा Allahu Wallah, Allahu Wallah, बादल ने आसमां पे लिखा Allahu Wallah, बादल ने आसमां पे लिखा Allahu Wallah, पर्वत की कतारों की निदा Allahu Wallah, Allahu Wallah, Allahu Wallah, बोलो Allahu Wallah, Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, Allahu Wallah, बोलो Allahu Wallah, Allahu Wallah, हो सूराए यासीन के हो सूराए रहमान, सूराए रहमान, हो सूराए यासीन के हो सूराए रहमान, सूराए यासीन के हो सूराए रहमान, कुरान की लफ्जों की सदा Allahu Wallah, Allahu Wallah, Allahu Wallah, बोलो Allahu Wallah, Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, Allahu Wallah, बोलो Allahu Wallah, Allahu Wallah, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, 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 दरिया भी है मशरूब सना Allahu Wallah, Allahu Wallah, Allahu Wallah, Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, कहती है ये फूलों की रिदा Allahu Wallah, अशजार के पत्तों ने कहा Allahu Wallah, Allahu Wallah, Allahu Wallah, Allahu Wallah, बोलो Allahu Wallah, Allahu Wallah, बोलो Allahu Wallah, Allahu Wallah, तकबीर नारे तकबीर, आवाज कमे গেছে আর একটু জোর হবে নারে তকবীর, মাশাআল্লাহ। তো চলো সর্বপ্রথমে হামদ পড়লাম, এখন আমার কমিটির ভাইদের রিকোয়েস্টের গজল আছে, জন্ম আমার নবীর যুগে, গজলটি পরিবেশন করব। জন্ম আমার নবীর যুগে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া
হাবিবাল্লাহ জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো আসতো ভেসে হযরতে বিলালের মধুর আযান যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান আসতো ভেসে হযরতে বিলালের মধুর আযান যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো দিনে কত আলোচনা সাহাবাগণ দিনে কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম সামনে রাসূল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ আবু বকর ওমর ওসমান আলী সঙ্গী কেমন হতো আবু বকর ওমর ওসমান আলী সঙ্গী কেমন হতো নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে